जय जगन्नाथ। सुजाता धरिवे कि बीजेडी मंग वर्तमान राज्य राजनीति रे विशेषकर बीजेडी अलिंदरे यही चर्चा जोर धरी। गणमाध्यम देखु, सामाजिक गणमाध्यम देखु, आपण मैंने एक पाइबे। संक्षिप्त रे जोड़िए प्रसंग गोटे हूँ विजु जनता दलर भोजी भातर आसर झुमुकारे पूर्वतन विधायक माने किछि हारू विधायक माने किछि टिकेट पाई नथिया विधायक माने पूर्वतन विधायक माने से माने भोजी भात दिए कले। लोके कहले आज्ञा वरिष्ठ कहीं डका गलानी। किछि गणमाध्यम एक कथा उपस्थापन भी कला। परे परे पूर्वतन मंत्री अशोक पंडांकर सौजन्य रे गोटे महाप्रसाद भोजनर मध्य व्यवस्था करागला। वरिष्ठ नेता माने एकाठी हेले। ए पर्व सरु सरु शंख भवन रे महिला नेत्री माने एकाठी हेले। ए जो महिला नेत्री माने एकाठी हेइतिले तार पूर्व दिन ठारू बीजेडी अलिंदरे चर्चा धरिला। ए जो महिला नेत्री माने बैठक करिवे एवं से माने नवीन निवास जिवे। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक को भेटी तांको गोटे प्रस्ताव देवे जे आगामी जो राज्यसभा निर्वाचन हब सही निर्वाचन रे सुजाता कार्तिकेयन को राज्यसभा को पठा जाऊ। एभली एक रणनीति हेबो बोली बीजेडी रे चर्चा होतला। बीजेडी अलिंदरे एवं विजु जनता दलर किछि नेता गणमाध्यम रे मध्य एई कथा कहिले। अनेक गणमाध्यम को सेमाने सूचना देइछंती जेउथि पई काली दिन सारा आपण माने लक्ष्य करिथिबे गणमाध्यम रे सामाजिक गणमाध्यम रे एभली एक चर्चा जोर धरिला। कुहा जाउची एभली चर्चा पाई नवीन निवास आउ महिला नेत्री माने गले नहीं कि सुजाता कथा उठिलानी। ए चर्चा से बीजेडी रे दले कहउछंती हाँ दले कहउछंती ना, किंतु समस्त टार्गेट होउची गणमाध्यम को। काली भी किसी नेत्री कहले गणमाध्यम कहीं एत मुंड खेलुची। गणमाध्यम को आपण दलर नेता कहउछंती मुंड टिके भाई खेलंतु बोली पचारंतु। आपणकर दल रे नेता मानकु पचारंतु काले से माने हजि जिबे। सेथिमाई चर्चा रे रहिया पई अनेक यात्रा होउची, अनेक नाटक भी होउची। एक कथा भी स्वीकार करिया पड़ियो। तेनु चुंबक रे आउ गोटे प्रसंग सुजाता कार्तिकेयन जदि एबे विजु जनता दल को आसंती मंग धरती ताहले ताहा एक भूल निष्पत्ति बोली कुहा जाई पारिबो। पंचायत निर्वाचन रे कौन फल फलिबो, बीजेडी रो स्थिति कौन रहिबो ता एजावत जना पड़ू नाही। जदिओ पंचायत मानकरे विजु जनता दल मजबूत स्थिति रे अछि बोली आमे समस्ते जानिचे। किंतु निकट अतीतर जो घटनाक्रम मान आपण बरचना कथा कहतु, आपण धर्मशाला कथा कहतु, भद्रक कथा कहतु, एमती अनेक निर्वाचन मंडली रे जेतेबेले पंचायतर सरपंच समिति सभ्य जिला परिषद काउंसिलर एमाने सबुटिके बीजेपी को मुहाई छंती। तेणु पंचायत पौर निर्वाचन रे बीजेडी केते सफलता पाइबो ताहा आउ 6-7 मास परे चित्र स्पष्ट होबारे लागिबो। जदि एभली समय रे सुजाता कार्तिकेयन विजु जनता दल को आसंती और मंग धरती एवं पंचायत निर्वाचन जदि बीजेडी बैकफुट को ठेली हो जाए, प्रदर्शन निरुत्साहजनक रहे, संतोषजनक न रुहे, ताले से सबूर दोष सुजाता कार्तिकेयन को मुंडेवा को पड़िबो।
2024 ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମେ କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଯେ 24 ନିର୍ବାଚନର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ତାଙ୍କୁ ଏକାକି ଦାୟୀ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଗୁଛି କଟାକଟିକି ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭିଲିଆନ ହେଇଗଲେ। ଯଦି ଏବେ ସୁଜାତା ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବନି, ତାହେଲେ ପୁଣି ଭିଲିଆନ ହେଇଯିବେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ। ଅତଏବ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ମଙ୍ଗ ଧରିବାର ରାସ୍ତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସୁଜାତା ଯଦି ଚାହିଁବେ, ମନେକର 2027 ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ବିଜେଡ଼ି ସଫଳ ହେଉ ବା ବିଫଳ ହେଉ, ନବୀନ ବାବୁ ସୁଜାତାଙ୍କ ହାତରେ ମଙ୍ଗ ଧରାଇଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇପାରିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ କିଛି ନେତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ନେତାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଜି ଏହି ସ୍ଥିତି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା, ଜଣେ ମହିଳା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରଶାସିକା, ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ରାଜ୍ୟ ବିକାଶରେ ଅନେକ ଯୋଗଦାନ ରହିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆଜିକା ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତଥାପି ଆଜି ସୁରାକ ଦେଇଦେଉଛି। ବିଜେଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଭବନର ପ୍ରେସମିଟ୍ ହେଉ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ନାରାବାଜି ହେଉ, ମୋଦିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦୁଟିଏ କହିବାର ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ ହୁଏ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଡବଲ ଜାଳନ୍ତି, ଆଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେଭଳି ପ୍ରତିବାଦ ହେବନି। ଖାଲି ଗୋଟେ ବାଆକୁ ବତା ବୋଲି କେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ ମାନେ ପାଟିରୁ ସ୍ଲିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ମୋଦି। ଟୋଟାଲ ମନା କରାଯାଇଛି, ମୋଦିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା 2029ରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଲ ଏକାଠି ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।